وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين
وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے، جیڑا ہر چیز دا خالق کے، مالک کے، رازق کے، حاکم دستگیر ہے اور علی کل شیء قدیر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، عزت دا مالک کے، ذلت دا مالک کے، موت دا مالک کے، حیات دا مالک کے، نفع دا مالک کے اور نقصان دا مالک ہے، جس دی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے، جس دی نہ یوم ولادت ہے اور نہ یوم وفات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام چیزاں تو مبرہ منزہ اور میرا سونا اللہ پاک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار احمد مرتضیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ سامعین محترم، قرآن پاک دی جڑی آیت میں تساں حضرات دے سامنے اللہ دی توفیق دے نال اور والدین دیاں دعاواں دے نال تلاوت کیتی ہے، اس اندر اللہ رب الرحمن نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ذات گرامی نو جب اللہ دی ذات نے حکم فرمایا، اے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام میرا گھر بناؤ، اے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام میرا گھر بیت اللہ اس نو تعمیر فرماؤ، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ذات گرامی صدقے جاواں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا گھر بنا لگ پے اور نال اپنے بیٹے نو لیا، اپنے پتر نو لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نو رب دا گھر بنا رہے نے، عظمتاں والا گھر بنا رہے نے، شانہ والا گھر بنا رہے نے، مرتبیاں والا گھر بنا رہے نے۔ صدقے جاواں او گھر بنا رہے نے جتھے ایک نماز پڑھیے تے 1,00,000 نماز اللہ ثواب عطا فرما دے۔ او عظمتاں والا گھر بنا رہے نے کہ جنوں ویکھنا بھی ثواب ہے۔ او شانہ والا گھر بنا رہے نے کہ جس دی زیارت کرن لگیاں، دیدار کر لگیاں، جیڑی دعا کرو اللہ قبول فرما لیندے۔ صدقے جاواں بنان والا خلیل اللہ ہے اور گارا پکڑان والا، اٹا پکڑان والا خلیل اللہ ہے، ذبیح اللہ ہے۔ گھر جڑا بنا رہا ہے وہ خلیل اللہ ہے، جڑا اٹا پکڑا رہا ہے وہ ذبیح اللہ ہے، جڑا بن رہا ہے وہ بیت اللہ ہے، اور جنوں بنا کے اللہ کو لو منگیا ہے وہ محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ جدو گھر بنا لیا اللہ کے درخواست کر دینے، میرے سونے ستار جی، میرے جبار جی، میرے قہار جی، میرے غفار جی، میرے وہاب جی، میرے احد جی، میرے سماد جی، میرے پیارے رب جی، جس طرح تہاڈا ایک گھر آلہ ہے نا، مرتبیاں والا ہے، شانہ والا ہے اور فضیلتاں والا ہے، اللہ جی اسی طرح اے دے واسطے جیڑا امام چاہیے وہ بھی شانہ والا چاہیے۔ اللہ جی میں سوال کرنا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ جی ایک ایسا رسول مبعوث فرما دیو جیڑا انہاں دے وچوں ہے، سبحان اللہ۔
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا، جڑا انہاں تے تواڈے قرآن دیاں آیتاں تلاوت کر کے سنائے. سبحان اللہ. یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہاں نو کتاب اور حکمت دا علم دے، تعلیم دے. ویزکیہم، اور انہاں نو گناہاں تو پاک کرے. صدقے جاواں انک انت العزیز الحکیم، اللہ جی تسی ہی غالب ہو، تسی ہی حکمتاں والے ہو. اللہ کے دعا کی تھی. پھر مالک کائنات دی ذات نے دعا نو قبول فرمایا، اور اللہ دی ذات نے احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ، ذرا گونج پہ جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نو اس کائنات تے مبعوث فرمایا. میرے عزیزو، ربیع الاول دا مہینہ جا رہا ہے. اس مہینے دے اندر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی اس کائنات تے تشریف لے آئے، اور اسے مہینے دے اندر نبیاں دے سلطان علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی اس کائنات تو رخصت ہو گئے. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی دا آن دا مقصد جڑا ہے نا، وہ اللہ دی ذات نے بیان فرمایا. مالک کائنات فرماندے نے سونےو اسی بیان فرمانے تو اڈے آن دا مقصد کی ہے، دنیا تے کس واسطے تسی تشریف لے کے آئے ہو. میں صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جہالتاں ختم کرنے واسطے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتنیاں نو ختم کرنے واسطے آئے، فساد نو ختم کرنے واسطے آئے، زیادتی نو ختم کرنے واسطے آئے، ظلم نو ختم کرنے واسطے آئے. اور میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ رحمت بن کے آئے، اللہ دا فضل بن کے آئے، رب دا کرم بن کے آئے. سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی مالک کائنات فرما دے رہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. مالک کائنات فرما دے رہے اسا ہر امت دی طرف ایک رسول مبعوث فرمایا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اسا ہر ایک امت دی طرف ایک رسول مبعوث فرمایا، ایک نبی مبعوث فرمایا. اسی حکم کی دیتا، اسی انہوں آرڈر کی دیتا، اسی پیغام کی پوچھایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، عبادت اللہ دی کرنی ہے. اسی حکم دیتا، اسا آرڈر دیتا، عبادت اللہ دی کرنی ہے. مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، عزت دا مالک صرف اللہ، ذلت دا مالک صرف اللہ. سجدہ کرنا ہے اس اللہ دے اگے کرنا ہے، صدقے جاواں رکوع کرنا ہے اس اللہ دے اگے کرنا ہے، قیام کرنا ہے اللہ دے اگے کرنا ہے. ان اعبدوا اللہ، اسی نبیاں نو ایہو حکم فرمایا، ایہو واز فرمایا. میں صدقے جاواں ان اعبدوا اللہ، عبادت اللہ دی کرنی ہے. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت تو اجتناب کرنا ہے. ایک اور مقام تے مالک کائنات فرما دینے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. مالک کائنات نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی، سونے ہو تواڈے تو پہلے جتنے بھی رسول آئے نے اسا ایہو وحی کی تھی انہاں تک ایہو پیغام پہنچایا ہے ان اعبدوا اللہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا، کوئی اللہ دے علاوہ الہ نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی بھی مشکل کشا نہیں. ان اعبدوا اللہ لا الہ الا انا فاعبدون،
کوئی میرے تو علاوہ الہ نہیں تے عبادت کرنی ہے تے میں اللہ دی کرنی ہے. دو مقام ہو گئے. تیسرے مقام تے مالک کائنات نے فرمایا, نبی علیہ السلام دے آن دا مقصد اللہ بیان فرما رہے ہیں. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی دا مقصد اللہ بیان فرما رہے نے, اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام دا اللہ مقصد بیان فرما رہے نے. کس واسطے میں دنیا تے بھیجیا, میں صدقے جاواں, اور انسان نو اور جن نو اللہ فرما دے نے میں کس مقصد واسطے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرما دے نے میں جنہاں نو پیدا فرمایا ہے اور میں انساناں نو پیدا فرمایا ہے, اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے. اس واسطے پیدا فرمایا ہے کہ میری ہی عبادت کی جائے, میری ہی عبادت کی جائے. جانور پیدا کیے ہیں, جانور پیدا کیے ہیں تیری وفا کے واسطے, کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو ایک اللہ کے واسطے. اللہ فرما دے نے ساری دنیا میں تیرے واسطے بنائیے, اے حضرت انسان ساری کائنات میں تیرے واسطے بنائیے, میں صدقے تے قربان جاواں. اللہ فرما دے نے تینوں میں اپنے واسطے بنایا ہے, تینوں پیدا فرمایا ہے, میں اپنے واسطے پیدا فرمایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پہلا مقصد کی ہے کہ رب سونے دی توحید دی دعوت دینا. انعبد اللہ, اللہ دے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں, میں صدقے تے قربان جاواں. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی اس کائنات تے تشریف لے آئے, سونے نبی اس کائنات تے تشریف لے آئے, صدقے جاواں جہاناں دی رحمت اس کائنات تے تشریف لے آئے, جنہاں دی ذات دے بارے خالق کائنات دی ذات نے اس بات دا تذکرہ فرمایا. اللہ فرما دے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے بارے خالق کائنات نے فرما دیتا, اور میرے نبی علیہ السلام نے اس کائنات تے تشریف لے آئے. آپ دی عمر ہوئی 7 دن. سبحان اللہ, کنے دن؟ 7 دن. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی دی عمر 7 دن ہوئی ہے, تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا جان سردار عبد المطلب نے دعوت کی تھی ہے, سارے دوستاں نو بلایا ہے, سارے اپنے سجنا بیلیاں نو بلایا ہے, تے سارے آئے نا جدو دعوت ہے تے آگے کہندے نے سردار صاحب جیڑا اللہ نے تانوں پتر عطا کیتا ہے, پوتا عطا کیتا ہے, سردار صاحب دا نام کی رکھیا ہے؟ تو سردار صاحب فرماندے نے میں انہاں دا نام محمد رکھیا ہے. پڑھو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سردار صاحب فرماندے نے میں اس دا نام محمد رکھیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیڑا سونا نام, جدا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے تے ہونٹاں دے اتے جیویں کھنڈ پہ جائے. مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی دا نامی دسیا تے سارے یار کہنے لگے سردار صاحب بڑا عجیب نام رکھ دیتا ہے, سردار صاحب بڑا عجیب نام رکھ دیتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں کہندے نے جدے وچوں نقص نہ لبے, جدے وچوں عیب نہ لبے, جدی شکایت کوئی نہ آئے, جدا علامہ کوئی نہ آئے. تساں بڑا عجیب نام رکھ دیتا ہے. تو سردار صاحب فرماندے نے یار گلاں نہ کرو, میں انہاں نوں اٹھا کے لے آنا وا, چہرہ ویکھ لیا جے, مکھڑے دی زیارت کر لیا جے, باقی گلاں پھر بعد وچ کریا جے, باقی آپ ہی فیصلے ہو جان گے. سردار صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نو اپنے ہتھاں تے اٹھا کے لے آئے, جنہاں دا اللہ نے سانو امتی بنایا ہے, جنہاں دا سا کلمہ پڑھیا ہے. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اٹھا کے لے آئے اور دوستاں نو کہندے نے, یاراں نو کہندے نے, قوم نو کہن لگے مکھڑا ویکھو, چہرے دا دیدار کرو. ساریاں نے چہرہ مبارک ویکھیا تے سارے بے یک زبان ہو کے کہندے نے سردار صاحب
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सल्लल्लाहु, यार पढ़ लो हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़न लगे सुस्ती ना करया करो, ये उस हस्ती का नाम है कि एक बारी दरूद पाक पढ़िए अल्लाह 10 गुनाह माफ़ फरमाते ने, अल्लाह 10 दर्जे बुलंद फरमाते ने ते 10 नेकियां अता फरमाते ने। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सारी कौम ने चेहरा मुबारक वेख्या, केड़ा चेहरा, मैं सदके जावा जिस चेहरे दे बारे खालिक़े कायनात ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। इतना सोहना चेहरा, मैं सदके ते कुर्बान जावा। शायर बोलिया, शायर बड़ी प्यारी बात करदा है, मुहम्मद दे चाचे ते बाबे ते ताए, मुहम्मद जा 7 दिन दे होए ताए सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। कट्ठे हो के दावत ते बैंदे ने सारे, मुहम्मद दे दादे नू कहंदे ने सारे। जो अब्दुल्ला दी बन के निशानी है आया, है की नाम लड़के दा रखिया रखाया। मुहम्मद दे दादे नू कहंदे ने सारे, मुहम्मद जा सुनिया ते पै गए कोकारे। मैं इस लड़के दा नाम मुहम्मद रखाया, ए दादे ने सुन के ते अगे सुनाया। हुण सारे की कहंदे ने, ए साडे ते नज़दीक औखा जे आए, ए नामे मुहम्मद अनोखा जे आए सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ए दादे ने सुनिया ते अंदर सदाए, मुहम्मद नू गोदी उठा के ले आए। लगे कहन सबनू लो अखां ते चक्को, मेरे सोने बेटे दा मुखड़ा ते तक्को, मेरे सोने बेटे दा मुखड़ा ते तक्को। ओए जिन्नू तक तक के नहीं रजदियां अखां, मुहम्मद ना रखा ते की नाम रखा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तुसी दसो तुहाडियां ठरियां नहीं अखां, मुहम्मद ना रखा ते की नाम रखा। किसे गल दी दसो कसर रही गोया, मुहम्मद दा मानी सिफत कीता होया। जा हुस्ने मुहम्मद दे कीते नजारे, कोई गल ना कीती ते चुप हो गए सारे। मैं सदके ते कुर्बान जावा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी साथे गिरामी इस कायनात ते तशरीफ ले आए और आप दी ना उम्र हुई 7 साल। अल्लाह अकबर कबीरा, 7 साल उम्र हुई ना, ते अखां मुबारकां दे अंदर थोड़ी जी तकलीफ आ गई, अखां मुबारकां दे अंदर थोड़ी जी तकलीफ आ गई। ते सरदार अब्दुल मुत्तलिब लैके ना एक हकीम कोल चले गए। उस हकीम दी ना दुकान दा टाइम ख़त्म हो गया, उन्हें दरवाज़ा बंद कर लिया। होया की कि मकान ने ना दुकान ने हिलना शुरू कर दिता जिस तरह जलजिला आ जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वह हकीम ना जल्दी दे नाल बाहर आया, आके देखदा की है कि अगे सरदार अब्दुल मुत्तलिब खड़े ने ते नाल नन्हे मुहम्मद खड़े ने सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। कहने लगा सरदार साहब किवें होना होया, किवें तशरीफ ले आए हो? तो सरदार साहब फरमाते ने, प्यारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दियां ना अखां मुबारकां दे अंदर थोड़ी जी तकलीफ आ गई है, इस वास्ते आया। हुण जिहड़ा हकीम सी ना, वो आलिम सी, तौरात इंजील पढ़ी सी, ते मैं सदके जावां मेरे तज़किरे, मेरे मुस्तफ़ा दे तज़किरे तौरात दे अंदर भी, इंजील दे अंदर भी, ज़बूर दे अंदर भी। कहने लगा सरदार साहब ये की कीता जे, हकीम नू मरीज़ दे कोल लैंदा जे। सरदार साहब तबीब नू मरीज़ दे कोल लैंदा जे। कोई भी हकीम दुनिया ते तबीब अल्लाह ने ऐसा पैदा नहीं किया जिहड़ा नन्हे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दियां अखां दा इलाज कर सके। अल्लाह ने इन्हां नू पैदा फरमाया है सारी कायनात दा इलाज करने वास्ते। अल्लाह ने
इन्हां नूं पैदा फरमाया, इन्हां नूं मबूस फरमाया है सारी कायनात का इलाज करने वास्ते। और सरदार साहब एक गल होर सुन लो, इन्हां दे लब दे अंदर अल्लाह ने ऐसी तसीर रखी है, ऐसी बरकत रखी है, ऐसी शिफा रखी है, सदके जावां कि ये लब जेड़ा है इन्हां दियां अखां मुबारकां ते लगा दिओ, लब निकाल के इन्हां दियां अखां मुबारकां ते ला दिओ ते अर्श वाला रहमान शिफावां अता फरमा देगा। सुभान। इन्हां दे लब दे अंदर मालिके कायनात दी जात ने इस कदर तसीर रख दी है, इस कदर अल्लाह दी जात ने शिफा रख दी है। इन्हां दा लब मुबारक निकाल के इन्हां दियां अखां मुबारकां ते लगा दिओ, अल्लाह शिफा अता फरमा देंगे। और मैं सदके जावां नबी इस्लाम दा बचपना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बचपने दी, जवानी दी, बुढ़ापे दी अल्लाह ने कसम उठा के फरमाया, ला अमरो का सोनियो मैनू तुहाडी सारी दी सारी जिंदगी दी कसम। पढ़ो हाँ सुबहान अल्लाह, ज़रा प्यार नाल पढ़ो। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाते गिरामी दे बारे खालिके कायनात फरमांदे ने, ला अमरो का सोनियो मैनू तुहाडी सारी दी सारी जिंदगी दी कसम। जिंदगी दे अंदर बुढ़ापा भी आ गया, बचपना भी आ गया, जवानी भी आ गई। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह सारी दी सारी जिंदगी दी कसम क्यों उठा रहे हो? पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सारी जिंदगी दी कसम क्यों उठा रहे हो? अल्लाह फरमा दे ने, मैं अपने मुस्तफ़ा दा बचपना भी पाक बनाया है, मैं अपने मुस्तफ़ा दी जवानी भी पाक बनाई है, मैं अपने सोने नबी दा बुढ़ापा भी पाक बनाया है। मैं सदके ते कुर्बान जावां, कोई मिसल निजानी दी, कोई मिसल निजानी दी, ते रब खुद कसम खावे जिदी पाक जवानी दी। कोई मिसल निढोल दी, बस कर मेहरानी इत्थे जान नहीं बोल दी। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा बचपना भी आला। बचपन का एक वाक़या याद आया कि हज़रत पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी भैन रज़ाई भैन शीमा नबी इस्लाम नूं ना एक दिन खिडांदियां खिडांदियां ना दूर दराज लै गईयां। उन्हां दा भी बचपना सी। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाते गिरामी नूं खिडांदियां खिडांदियां दूर दराज लै गईयां ते हज़रत हलीमा सलामुल्लाह अलैहा बड़ियां परेशान होइयां, बड़ियां गमज़दा, बड़ियां गमगीन होइयां। जदों वापस लैके आईयां हज़रत शीमा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं वापस लैके आईयां ते हज़रत हलीमा फरमांदियां ने, नी शीमा तू अपने वीर नन्हे मुहम्मद नूं कित्थे लैके टुर गई सी? सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम नन्हे वीर मुहम्मद नूं सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम नूं कित्थे लैके टुर गई सैं? मैं बड़ी परेशान हो गई सां। ते हज़रत शीमा अर्ज़ कर दियां ने, अम्मी जान परेशान ना होवो, गमज़दा ना होवो, गमगीन ना होवो। अम्मी जान परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह दी ज़ात ने एक बदली दा साया मेरे वीर दे उत्ते कर दिता सी। मेरा वीर जिथे जांदा सी एक बदली उत्ते साया कर दिता सी। मेरे वीर मुहम्मद नूं अल्लाह ने गर्मी ते लगन ही नहीं दी। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ते शायर बोले इत्थे बड़ी प्यारी बात करदा है, बड़ी प्यारी। हज़रत हलीमा सलामुल्लाह अलैहा दी बात दा तर्जुमा फरमादियां ने, सोहणिया चालां वालिया होले होले कदम ठिकाया कर, गोद मेरी विच खेड ले, बाहर न खेडन जाया कर। प्यार नाल बोलो। मैनू पता है गर्मी बड़ी पई लगती है जनाब, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अंदर हवस बड़ी हो गई है, लेकिन तुसी बोलोगे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा शान सुन के बोलोगे, मेरा अल्लाह तुहानू हशर दी गर्मी कोलों ज़रूर बचाएगा इंशाअल्लाह। प्यार नाल बोलिया करो, मुहब्बत दे नाल बोलिया करो। सोहणिया चालां वालिया होले होले कदम ठिकाया कर, गोद मेरी विच खेड ले, बाहर न खेडन जाया कर।
ਸੋਹਣਾ ਏ ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਏ ਚੰਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖਿਡੌਣਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਏ ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਏ ਚੰਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖਿਡੌਣਾ ਏ ਮਾਂ ਦੇ ਆਂਚਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਮੁਖੜਾ ਆਪਣਾ ਛੁਪਾਇਆ ਕਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਦਮ ਟਿਕਾਇਆ ਕਰ ਗੋਦ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਲੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰ ਚੜੇ ਜਵਾਨੀ ਖੈਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਗੈਰ ਦੀ ਚੜੇ ਜਵਾਨੀ ਖੈਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਗੈਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਂਚਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਮੁਖੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਦਮ ਟਿਕਾਇਆ ਕਰ ਗੋਦ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਲੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نو اللہ دی ذات نے اس کائنات مبعوث فرمایا ایک اور مقام تے اللہ فرما دے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی صدقے تے قربان جاواں اور مکے دا نا اے رواج سی کہ دائیاں آ کے لے جاندیاں بچیاں نو دائیاں آ کے اٹھاندیاں لے جاندیاں جا کے دودھ پلاندیاں اللہ اکبر کبیرہ اسی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی جدوں پیدا ہوئے بہت ساریاں دائیاں آئیاں کئی بندے کہندے نے کہ جی انہاں دائیاں نے نا نبی علیہ السلام نو پسند نہیں سی کیتا یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان نہیں بلکہ گل یہ نہیں کہنا چاہیے انہاں دائیاں پسند نہیں سی کیتا یہ کہنا چاہیے انہاں دائیاں نو میرے مصطفیٰ واسطے اللہ پسند نہیں سی کیتا انہاں دائیاں دا انتخاب اللہ نے نہیں سی کیتا صدقے جاواں جہدا انتخاب کیتا وہ لے گئی سبحان اللہ عظمت حاصل کر لیاں شان حاصل کر لیا جہدے مقدراں دے اندر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نو اللہ نے لکھ دیتا سی حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا واہ تواڈے نصیباں تو صدقے جاں ماں جی تواڈے مقدراں تو بھاگاں تو صدقے جاں اللہ اکبر کبیرہ تسی جہاناں دی رحمت نو کھڈایا ہے تسی نبیاں دے سلطان نو کھڈایا ہے صدقے تے قربان جاواں حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا لے کے چلیاں گئیاں تے دائیاں کہن لگیاں حلیمہ دائی حلیمہ اگے تے ڈاچی جیڑی ہے ٹردی نہیں سی بڑی مشکل دے نال سفر کردی سی ہن ڈاچی دیاں دوڑاں ود گئیاں نے ڈاچی دی رفتار تیز ہو گئی ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے تے حضرت حلیمہ سعدیہ دی بات دا ترجمہ شاعر کردہ بڑے پیارے انداز دے اندر میں صدقے تے قربان جاواں حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا فرما دیاں نے جڑا لال مینوں ملیا ہے اے بے مثال با کمال لا جواب اللہ دی ذات نے عطا فرما دیتا ہے لہراں بہراں خیراں ہو گئیاں نے دائیاں کہندیاں نے سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال لکدا چھپدا چن آسمانی ویکھ کے حسن و جمال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال تے حضرت حلیمہ سعدیہ دی بات دا ترجمہ فرما دیا نے لب کھولے تا قرآن بنے لب کھولے تا
قرآن بنے، منہ بولے تا برہان بنے، وضحیٰ دا سونا مکھڑائے، واللیل سیاہی زلفانے، کون کرے تعریف ایدی ایدہ حامد ذوالجلال، سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال۔ میں صدقے دے قربان جاواں، حضرت حلیمہ سعدیہ دی بات دا ترجمہ فرما دیا نے، نی تسا چایا نا اے یتیم جو ہاں، نی تسا چایا نا اے یتیم جو ہاں، پر اے رب دی تقسیم جو ہاں، تسا چالے بال امیران دے، تھانو بوہن ناز جگیران دے، قیامت تک ہون نہ کوئی رل سی میرے نا بختانال، سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال۔ میں صدقے جاواں فرما دیا نے، نی تسی یتیم سمجھ کے چھوڑایاں، منہ دولت پیچھے تسی موڑایاں، اتے سوہنا بے مثال ویے، میاں مینا دائے لال ویے، اتے سوہنا بے مثال ویے، بی بی آمینہ دائے لال ویے، مک گئی بھوک تے غربت ساری، میں ہو گئی مالو مال، سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دے بارے ایک اور مقام تے اللہ فرما دینے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ دوسرے مقام تے اللہ فرما دینے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا قرآن شان بیان کر رہا ہے۔ میں صدقے جاواں اللہ دی ذات نے قرآن پاک دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا۔ سپیکر جڑا ہے نا بڑا تنگ کر رہا ہے، لیکن رب دی توفیق دے نال میں بول رہا ہاں، والدین دیاں دعاواں دے نال میں اس بات دا اعلان کر رہا ہاں، میرے نبی علیہ السلام دی ذات گرامی نو اللہ دی ذات نے کس قدر شان عطا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ حضرت حلیمہ سعدیہ صدقے جاواں، باغ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اٹھا لیا، واہ حضرت حلیمہ سعدیہ، باغ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والی ہے۔ نصیباں دی گل ہے، بھاگاں دی گل ہے، مقدراں دی گل ہے، بختاں دی گل ہے، باغ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والی ہے۔ نی تو تے رب دیاں رحمتاں نو لٹیا، دائیاں ساریاں دمان توڑ سٹیا، نبی نو سینے لان والی ہے۔ باغ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والی ہے۔ فلکاں تو شادیاں نو دین پہ مبارکاں، آخری رسول دیاں ہویاں تینو زیارتاں۔ فلکاں تو شادیاں نو دین پہ مبارکاں، آخری رسول دیاں ہویاں تینو زیارتاں۔ ایسی عربی وخان دے یتیم نو، اتو پیجے آئے دلاں دے حکیم نو، نشین نال لان والی ہے۔
بھاگ جاگ پینے سب تو پیچھے آن والی. اور میں صدقے تے قربان جاواں تیرے گھر وچ سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا, مکے دا یتیم تیرے جڑ چراوے گا. تیرے گھر وچ سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا, مکے دا یتیم تیرے جڑ چراوے گا. اینو سمجھی تو آمینہ دا لالے, ٹولا نوریاں دا اج تیرے نالے نی ایویں گھبران والی ہے. بھاگ جاگ پینی سب تو پیچھے آن والی ہے, بھاگ جاگ پینی سب تو پیچھے آن والی ہے. نی تو تیرا بدیاں رحمتاں نو لٹیا, دائیاں ساریاں دمان توڑ سٹیا, نبی نو سینے لان والی ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.